Isang makasaysayan nga higayon ang nahitabo ha Eastern Samar, han opisyal nga pag-unveil han logo ngan inaugurasyon han College of Medicine han Eastern Samar State University ESO main campus sa Borongan City nga nagtuman han maiha na nga inup nga maipahirani ang edukasyon ha medisina para han mga estihanon. Haya welcome message mapasok nga ginabi-abi ni ESO President Dr. Andres Pagatpatan Jr. ang mga bisita nga nagpasalamat nga tanan nga binulig base tuman ang Doctor of Medicine program. Iyagin pasalamatan kira House Minority Leader ngan 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan, Eastern Samar Lone District Representative Christopher Shin Gonzales, Governor Ralph Vincent Ivardoni, nganan Provincial Government of Eastern Samar, Tingog Party List Representative Jude Asidre nga naghatag 100 million pesos nga pondo para ha medical equipment ang Commission on Higher Education CHED, labi na ang CHED Regional Office 8, mga faculty members, opisyalhan universidad, nga iba pa nga mga kabakyang. Haiya mensahe nagsiring hilibanan nga amo nagsuratan mga balaod nun para hapagtukod han ESO College of Medicine ha ika-19 ngan 20th Congress nga usa ini nga iya pinakahinunumduman nga mga higayon ha serbisyo publiko. Sumalahaiyan pag-abrihan College of Medicine resultan pagburublig ngan padayon nga pagtuo nga kaangayan magkamay-adan Eastern Samar hinkalugaringan nga medical school. Sumalapahaiya magkakamay-ada na higayon ang mga kabatan-unan nga estihanon nga mag-eskwelahin medisina nga diri na kinahanglan bumaya ha probinsya ngan makakabalik base magserbi sugad nga mga doktor ha ira kalugaringan nga mga komunidad. Ginaghatliwat niyan mga pioneer nga estudyante nga padayon nga magpakitahin pagpaubos, dedikasyon nga responsibilidad ngan hinumduman nga ang kurso nga medisina diri la mahitungod han pagtambal han sakit kundi han paghatag hin paglaom pag-ataman ngan serbisyo ha katawhan. Para kan libanan ang pinakadako nga kalampusan han programa amon pagproduser hin mga doktor nga may kasing-kasing ha pagserbi ngan anda mag-alagad ha mga lugar nga labi nga nagkikinahanglan hin serbisyo panlawas. Iginpahayag liwat niya nga hiyain padayon nga nanalalimbasog pagtukod han Eastern Samar Regional Medical and Training Center hatuna nga gintatag-iyahan han ESO haluyuhan universidad. Pulong niya dako ini nga bulig ha College of Medicine sugad nga training hospital nga napagpauswag han serbisyo panlawas sa probinsya. Iya pay ginsumat nga ginpapahalaba iyan ang runway han Borongan City Airport tikang 1.5 ngadto 1.9 kilometers ngan pagbubutangan ini nighttime navigational lights base makalanding ang mga eroplano bisan kon gabi. Tinambong liwat ha okasyon hi Governor Ralph Vincent Ivardoni ngan nagpahibarohan scholarship partnership han provincial government ngan ESO pinaagihin Memorandum of Agreement. Haylarumhan kasabutan pupunduhan han probinsya ang pag-eskwela hinapulo nga medical students yan nga school year 20 scholars sa masunod nga school year ngan 10 scholars kada tuig ha masunod nga mga tuig. Iginanunsyo liwat han gobernador ang plano nga 500 million pesos nga rehabilitasyon han Eastern Samar Provincial Hospital ESPH nga magiging clinical training facility han mga estudyante han ESO College of Medicine ngan magpapauswag han serbisyo panlawas para han mga estihanon. Ginalauman nga ang pag-abri han ESO College of Medicine makakabulig pagsulbarhan kakulangan han mga doktor ha Eastern Samar. Gilalauman liwat nga mapaparigon hini ang sisteman serbisyo panlawas ngan mapapahaluwag ang aksesan katawhan ha di kalidad nga serbisyo medikal ha Eastern Samar ngan bugos nga Eastern Visayas. Samtang antes matapos ang programa, iginpresentar ang pioneering batch han ESO College of Medicine kadungan han paghatag han notice of qualification ha mga kwalipikado nga estudyante. Para bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.